Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Huta Barat. Itu nama asli saya. Nama Islam saya sekarang yaitu Aminah Asri Huta Barat. Saya berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat, tapi papa sama mama hijrah ke Padang dan saya berasal dari Sumatera Barat. Umur saya 22 tahun. Alhamdulillah telah selesai kuliah S1 Sarjana Ekonomi Akuntansi. Ya, tayyib, saya terjemah dulu. أيها الدكاترة مياشيخ المشايخنا الكرام الأعزاء ضيوفنا الكرام، قد حكت لنا القصة التي تجعلها اختارت الإسلام، فهي إحدى الطالبات في هذا المعهد. أصلها هي القادمة من سومطرة الغربية من القبيلة البتكية، وهي الحمد لله قد تخرجت من مرحلة جامعية كلية الاقتصاد وكان عمرها 22 سنة، ساكنة في سومطرة الغربية عاصمة Padang. استمر. Continue. Kan kalau di Padang kalau misalnya belajar agama maupun muslim maupun non muslim kan harus masuk belajar agama. Jadi waktu itu guru agama saya itu Batak muslim sama kayak saya tapi beda agama. Ibunya datang ke kelas saya. Memang sih saya pertamanya suka ceramah pembelajaran ibu itu, tapi pas akhir-akhirnya ibunya tuh ngomong kayak gini, sebaik-baiknya orang yang mempersekutukan Allah di dunia ini, walaupun dia beramal baik, tetapi pada akhirnya dia akan tetap di neraka. Karena kenapa? Dia mempersekutukan Allah. Sampai saat itu saya marah iya, benci iya sama ibunya, juga nggak suka sama ibunya. Sampai 1 semester waktu itu saya nggak masuk belajar sama ibunya karena bencinya. Sampai saya nangis ke rumah, ngomong sama orang tua saya. Orang tua saya merupakan keluarga yang taat ibadah, juga mama saya kakaknya ahli agama di agama saya yang dulu. Saya datang ke tempat rumah paman saya ceritakan semua masalah saya sama guru saya sambil nangis. Terus paman saya ngomong kayak gini, gak usah dengar perkataan guru kamu, katakan kayak gini, tidak akan ada, pokoknya intinya tidak akan ada kalau orang ini masuk surga kalau tidak melalui aku, gitu kata di dalam Alkitab itu. Tapi memang semenjak itu memang Tina nggak percaya sampai kisah Tina ini dibawa ke ceramah-ceramah di gereja waktu itu. cukup dulu. Al-asbab allati taj'aluha lil husul 'ala al-hidayah 'ala al-islam hiya katali fi marhalati الثانوية من دراستها في أحد الأيام جاء أستاذ مدرس العقيدة في فصلها، ومما قال هذا المدرس أنه لا تقبل الأعمال ولو كان هذا الإنسان صالحا ومصلحا في الدنيا ما دام كافرا، وهي غضبت ثم رجعت إلى بيتها وحكت هذه القصة، فطبعا أسرتها كلها نصراني مسيحي. ثم قال لها وفتح لها بيبل الكتاب إنجيل وقال لها بأن هذا القول مردود بإيمانها القديم. يقول في بيبل أنها يقود إلى الجنة، كل إنسان سيدخل الجنة ما في ولو كان ما في الإيمان، المهم أعمل صالح. هكذا. استمر. Continue. Setelah saya ceritakan diangkat jadi ceramah, semenjak itu saya nggak pernah lagi ke gereja. Waktu itu mama sama papa nanya, kenapa kok malas sekali ke gerejanya? Cukup. Masyayikhuna al-kiram, fahiya tab'an ترغب في سماع المحاضرة الإسلامية في ذلك الوقت،
هذه الطالبة. وبعد أن سمعت المحاضرة على السينما كثيرا فرغبت عن ذهاب إلى الكنيسة، فتعجبت أسرتها، لماذا أنت كنت لم تذهب هذه الأوقات إلى كنيستنا؟ استمر. Langsung saya bilang malas ma gitu, malas pergi ke gereja. فقالت لأسرتها أنا كسلانة فقد كسالة أصابني الكسل. استمر. Tapi sebelum ketemu sama ibunya itu memang Tina udah suka sama Muslim. Sukanya itu kalau misalnya dengerin suara azan gitu kayak senang hati, dengerin teman-teman dengerin lantunan Al-Qur'an kayak sejuk hati. Apalagi yang Tina senangin itu pas takbiran pas Idul Fitri sama Idul Adhanya. طيب. وهي أيضا رغبة شديدة حينما سمع صوت الأذان وصوت القرآن فتأثر في قلبها تأثيرا كبيرا. Ya. Terus? Jadi sampai Tina itu waktu pas Idul Fitrinya itu sampai Tina bangunnya itu jam 4 subuh untuk dengerin takbiran tiap Idul Fitri. Sampai Tina nanya sama teman Tina, kok Idul Fitrinya takbiran cepat kali gitu. Oh iya Tina, kalau Idul Fitri itu takbirannya cepat. Coba kamu Idul Adha pasti lama gitu. Cukup. Hatta hadasa ma hadasa fi hayatiha في مناسبة عيد الفطر هناك شعار تكبير بعد أن غرب الشمس تكبير في قريتها وسمعت هذه التكبيرات تحميدات تسبيحات فتأثرت في قلبها حتى يعني تكون الساعة 4 صباحا فهي تعجبت لماذا يزول هذه التكبير سريعا يذهب سريعا أنا أريد طويل يعني تكبير الله. استمر continue. Tapi saat itu Tina memang belum menemukan jati diri Tina. Sampai itu Tina berhenti mempelajari Islam sampai kuliah. Sampai kuliah memang saat itu memang Tina mempunyai teman yang dalam tanda kutip masih kurang ilmu agamanya. Jadi belum bisa Tina nanya-nanya tentang agama Islam. Sampai Tina bikin contoh gitu. Coba. وهي تخفيها هذه الشعورات في داخل قلبها حتى يعني التحقت بمرحلة الجامعية. شعار الإسلام رغبتها في الإسلام حتى التقت بإحدى أخواتها بإحدى صديقاتها في الجامعة وتتكلمت هي عن هذه القصة يعني مناقشة معها مع هذه الصديقة في مرحلة الجامعة. Terus sampai Tina bikin dalam bentuk contoh, sampai Tina bilang sama teman Tina kalau misalnya non muslim kalau misalnya masuk Islam harus pandai baca Al-Qur'an, kalau harus bisa baca Al-Qur'an ya. Cukup.